Gikalipay og dako ni Osamis City Schools Division Superintendent ang nakabot nga kadaugan sa mga tinunan sa Osamis City Division. Si Kit Bangis nakuha ang first place sa oral reading interpretation atol sa gipahigayon nga 2024 Regional Festival of Talents nga gikan sa Cross Lanzado sa Ligan Integrated School sa Barangay Cabinti, Osamis City, uban sa ang coach nga si Ma'am Arjen Macarati. Sa Electrical Installation and Maintenance, nakuha ang second place nila ni Ronnie Irog-Irog o Elbito Maisa, tinunan gikan sa Osamis City National High School, uban sa ilang coach nga si Mr. Ricky Tubli. Fourth place usab si DC Ringan sa Technical Drafting nga gikan sa Osamis City National High School, uban sa iyang coach nga si Mr. Ricky Tubli. Kini sila ang mo represent sa Region 10 ngadto sa national competition sa Festival of Talents karong bulan sa Hulyo nining tuiga sa Cebu. Ang maong kalapusan ang gikalipay og dako sa DepEd Osamis og ni Ma'am Nimpa Lago ang Schools Division Superintendent dinhi sa Osamis City og iyang gipasalamatan ang mga kabataan nga misalmot sa gipahigayon nga 2024 Regional Festival of Talents nga gipahigayon dinhi sa Misamis Occidental sa nakalabayong semana. Mapasalamaton usab si Lago ni Mayor Indy Uminal sa suporta sa Osamis City Division. So blessed nga ang Osamis City is part sa Division of Misamis Occidental. Kaya ang Division of Misamis Occidental mao may atong host and nalipay kaita kaya nga ato ang LGU. Grabe kay ilang suporta sa ato ang Regional Festival of Talents, and of course dinhigit sa DepEd Osamis City gisuportahan sa dagyud sa ato ang LGU, no. Thank you kaayo kang Honorable City Mayor Henry Andy Waminal Jr. Pasalamaton kay mi kay uban sa konseho kay wa gyud niya pasagdi. Ang ato ang performance, no, nalipay kaita do naatay daog duha ka buok pero major man tong daog. Second ta sa electrical and installation and maintenance, and first nga maopoy mag-represent sa region dito sa Cebu this coming July, no, sa National Festival of Talents readathon or interpretative reading. And diha na to makita nga ang equal opportunity sa atong mga bata, dili lang kay ang taga-syudad, ang taga-hinterlands dili mo inunta nga mo excel, but with that performance atong estudyante from Cross Lanzado integrated school, siya gyud ang mananaog, siya ang first sa ato ang readathon interpretative reading. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag Sanakbayan.